जों फेरां सानै चासालो गलायबारि सनमुरा बक्सनगर लामानो कासुलाइके आमसानि लुकुरो कक्तमा माने आरजागाव थांगै सौगैखा पुलिस दे आमसानि लुकुरो कक्तमा साइमानखा सालथामरगै गलायबारि आमसाइबो जों फेरां गोरै अंजाक तां बेदेगनि बखाक्तेबे मुंसाया फ्रिना हरजाया अंमानि बागै मुंसा लामा नुगिया अंगैनो आसालो लामा कासुनानि नांखा आमसानि लुकुरो लामा कासुजाक माने बागै आसालो लामानि कायनि बखागोनो गोबांमा मालखं जरा कदकमानि बागै कसावै तंनानि नांखा आबोनि बागै थांलाय सुखलायनाय लुकुरक जों चालो गलायनानि नांखा पाइथागो आरो थांगै सौगैखा पुलिस दे तां बेदेगनि सेबरो दाक्तिनो आमसानि लुकुरनि जोंजालनो मोथागनाय खनै कक रिजाकमानि बाय लामा कासुमानो रसावैनि हरखा आमसानि लुकुरो 2-3 দিন আমরা কাজে টিলা কুলুবাড়ি কারেন্ট নাই আমরা খানার জলের অনেক সমস্যা কেউর ঘরে এক ফোঁটা জল নাই যে খাইবো আমরা খানার জলের কারণে আমরা অবরোধ করছি রোড আমরা অতি সত্ত্বে কারেন্ট চাই এই মুহূর্তে কারেন্ট দিলে আমরা অবরোধ উঠাই দেবো প্রশাসন থেকে কোনো কেউ আইসিনি বা কোনো নেতৃত্ব আইসিনি গেলে কোনো লোক আসে নাই কোনো মেম্বার কোনো প্রধান কোনো এসডিএম কেউ আসে না আমরা যেহেতু পানি পাই আমরা কারেন্টের দরকার আমরা কারেন্ট না পাইলে আমরা অবরোধ ছাড়তাম না আমরা এই দাবি আজকে 3 দিন ধরে কারেন্ট নেই ব্যুরো রিপোর্ট কক্সরাং।